हेलो दोस्तों, चड्डा किड्स टीवी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे एबीसीडी। ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब। बी फॉर बॉल, बॉल में बैन। सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली। डी फॉर डॉग, डॉग में कुत्ता। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी। F for fish, fish में मछली। G for grass, grass में अंगूर। H for hen, hen में मुर्गी। I for ice cream, ice cream में कुल्फी। J for jug, jug में जग। K for kite, kite में पतंग। L for lotus, lotus में कमल। M for monkey, monkey में बंदर। N for nest, nest में घोंसला। O for owl, owl में उल्लू। P for parrot, parrot में तोता। Q for queen, queen में रानी। R for rabbit, rabbit में खरगोश। S for sun, sun में सूरज। T for tiger, tiger में बाघ। U for umbrella, umbrella में छाता। V for van, van में गाड़ी। W for watch, watch में घड़ी। X for Xmas tree, Xmas tree, Xmas tree। Y for yacht, yacht में नाव। Z for zebra, zebra means zebra। Thank you watching for this video. Please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।